एवं ता सहित मंडली को धन्यवाद देवी ए व्ययबहुल सभारे समस्त कार्य करिबा पई प्रभु मंडली को समर्थ कले। मंडली को प्रभु आशीर्वाद करंतु। ता सहित पालक मानकु पंजीकृत प्रचारक प्रचारिका मानकु किछि बदान्यतार हाथ मद देखैले एथिपाई मध्य मंडली कथिरे धन्यवाद जणाउछु। प्रभु मंडली को विशेष आशीर्वाद करंतु। गतकाली जो परिवार दुईली पर्यंत जलखिया सहित खाद्य परिवेषण करिसंती से परिवार को मध्य विशेष भाव में प्रभु आशीर्वाद करंतु। समय आमर अधिक हेइछि तथापि प्रभुंकर वाक्य माने चिंता करिया पई जीवा प्रसंग रहिछि। भाई भौणी माने विशेष करी भौणी माने कहंतु आजिर प्रसंग दबरा दबरा बोली के अच्छे कि आपण मानक भितरे दबरा ना पाइथिबा माँ के भौणी माने निश्चय थिबे जाहो दबरा विषय आमने आलोचना करिया पई जीवा। कारण विचारकर्ता पुस्तक पढ़ंतु चारि पर्वर चारि पद समय रे लपिदतर भाजा दबरा भविष्यद्वक्त्री इस्राएलर विचार कले। प्रभु ए पठित शास्त्र वाक्य उपरे विशेष करी आशीर्वाद करंतु। बाइबल रे जो सब राजा माने उत्पन्न हेले विजातीय राजा माने से माने किछि किछि वर्ष से माने राजत्व करी से मानकर गोष्ठी जाति देश को से माने शासन करी आस्तिले। किंतु विचारकर्ता पुस्तक रे आमे देखू जे विचारकर्ता पुस्तक रे एवं सामुएल पुस्तक रो किछि अंश रे इस्राएल मध्य रे सर्वमोट 15 गोटी विचारकर्ता से माने ईश्वर द्वारा नियुक्ति प्राप्त होई इस्राएल जातिर विचार कले। परमेश्वर कहीं की विचारकर्ता मान को उत्पन्न कले तार विशेष कारण होला जे मोशांकर मृत्यु परे परमेश्वर जिहोशू उत्पन्न कले ठिया कले इस्राएल मंडली निमंते एवं जिहोशियों द्वारा सदा प्रभु परमेश्वर प्रतिज्ञात देश इस्राएल मान को प्रवेश कराइले जहा कि अब्राहम निकटरे इसहाक निकटरे याकूब निकटरे जहा परमेश्वर प्रतिज्ञा करथिले तदनुसार इस्राएल मान को प्रतिज्ञात देश किनान देश बा पवित्र भूमि से मान को अर्पण कले। एवं जिहोशंकर नेतृत्व पर समग्र 12 गोष्ठी मध्य 11 गोष्ठी से माने देश रो समस्त भाग विभाग से माने पाइले। एवं जिहोशंकर मृत्यु पर इस्राएल लोक माने परमेश्वर को दृष्टि रे जहा मंद ताहा से माने कले। आपण माने जते बेले विचारकर्ता पुस्तक पढ़ंती सेते बेले आपण जानिबे जे एक पर्वर विचारकर्ता पुस्तक एक पर्व तार शेष पर्व पर्यंत से माने इस्राएल लोक माने प्राय 21 पर्व जो अच्छी इस्राएल लोक माने परमेश्वर को दृष्टि रे जहा मंद ताहा कले। एइथिपाई परमेश्वर से मानकु विजातीय राजा मानक निकटरे समर्पण कले एवं लेखा अछि विजातीय राजा मानक निकटरे विक्रय करिदेले बिकी देले इस्राएल लोक मानकु केते टंका रे। प्रिय भाई भोड़ माने ए जो विक्रय शब्द अर्थात विजातीय राजा मानक निकटरे इस्राएल ईश्वर मनोनीत लोक मानकु समर्पण कले एवं सेई विजातीय राजा माने
इस्राएल लोक मानू कौन कले अत्याचार कले दौरात्म्य कले एवं बहुत बहुत क्लेश से मानव प्रदान कले एवं इस्राएल लोक माने परमेश्वर को निकट में काकुति विनती करी कहिले हे परमेश्वर आमनकर पाप क्षमा करो जेहेतु आमे तुम विरुद्ध रे पाप करियछु एवं तुमरो सेवा न करी तुमको प्रेम न करी तुमरो पूजा न करी तुमरो वाक्य पालन न करी आमे अबाध्य होइछु एवं विजातीय राजा मानक निकट रे जतबेले तुमे समर्पण कलो आमे हमको से बहुत बहुत अत्याचार करिसंती आमनको से कठिन भाव रे व्यवहार करिसंती निर्दय भाव रे व्यवहार करिसंती एथि पई आमनको से माने हस्त उद्धार करो परमेश्वर से मानकर डाक सुनिले क्रंदन सुनिले एवं से मानक उद्धार करिवा पई परमेश्वर विभिन्न विचारकर्ता माननको विभिन्न समय उत्पन्न से माने करिसंती प्रिय बंधुगण समुदाय इस्राएल लोक मानकर विचारकर्ता हेबा निमंते परमेश्वर 15 गोटी विचारकर्ता मानको उत्पन्न कले 15 गोटी विचारकर्ता मानको जतबेले उत्पन्न कले आपण माने विचारकर्ता पुस्तक रु आपण पाइबे जे प्रथम विचारकर्ता हेले कालेब रो भ्राता जे कनूसर पुत्र अथनिएल समग्र इस्राएल विचारकर्ता निमंते परमेश्वर प्रथम विचारकर्ता को उत्पन्न कले नियुक्त कले से हेला अथनिएल आपण माने विचारकर्ता 3 पर्वर 9 पद रे सॉरी मो पढ़िया पे जहा कहिबी पढ़ंतु कारण समय सापेक्ष दृष्टि मो टिके दौड़ अछि एवं आमने अल्प वाक्य आमे पढ़िबा किंतु आपण माने स्मरण रखंतु बोली मो कहूची अथनिएल तापरे एहुद तापरे समगर तापरे दबोरा एई 15 गोटी विचारकर्ता मानकर मध्यरु जणे मात्र स्त्री लोक तांका नाम होची दबोरा अन्य 14 गोटी विचारकर्ता मेल जज हले किंतु जणे मात्र फीमेल जज हले जणे महिला विचारकर्त्री हले तापरे दबोरा परे गिदियोन अबीमेलेक तोलोय इंग्रजी तोला बोले कहा जाए जाई जिप्तह इब्सन एलोन अब्दोन सामसन एली सामुएल इस्राएल मध्य श्रेष्ठ विचारकर्ता हेले सामुएल प्रिय बंधुगण ता परवर्ती समय इस्राएल लोक माने राजा मागिले राजा को खोजिले राजा देवा पाई विचारकर्ता एवं याजक भविष्यद्वक्ता जे सामुएल तांक निकट रे निवेदन प्रार्थना कले प्रिय बंधुगण ए समुदाय 15 गोटी विचारकर्ता मध्य जणे मात्र महिला विचारकर्त्री भावरे परमेश्वर कोन कले नियुक्त कले आमे जतबेले देखुछु बा पढिलु विचारकर्ता 4 पर्वर 4 पदरे से समय लपी दत्तर भाज्या दोबरा भविष्यद्वक्त्री इस्राएल रो विचार कले दोबरा केवल विचार करते हेले जणे भविष्यद्वक्त्री थिले परमेश्वर ताको 2टी पद पदवी रे अभिषिक्त करिथिले प्रिय भाई भणी माने विचारकर्त्री भावरे इस्राएल विचार कले एवं भविष्यद्वक्त्री भावरे समग्र इस्राएल रो से भविष्यद वाक्य प्रचार मध्य करिसंती तेनु अनेक प्रभु लोक मानु अनेक पद पदवी प्रभु देइसंती जणे व्यक्ति अनेक पदर पदाधिकारी हेबार सुजोग से माने पाइछंती उदाहरण स्वरूप
मोशे से जड़े याजकीय कर्म कले याजक से भविष्यत वाक्य प्रचार कले से भविष्यद्वक्ता से विचार कले मोशे से विचार करता एवं से जड़े प्रकृत नेता थिले लीडरशिप तांकर अति आश्चर्य थिला एवं आशीर्वाद थिला तापरे सामुएल कर विषय आमे देखु तीनिटी पदर पदाधिकारी परमेश्वर ताहाको याजक भाବରେ नियुक्ति कले सामुएल को भविष्यद्वक्ता भाବରେ ताहाको प्रभु नियुक्ति कले तापरे जणे सर्किट जज भाବରେ भ्राम्यमाण विचार कर्ता भाବରେ विभिन्न स्थान को जाई सामुएल इस्राएल विचार करिसंती तेबे ए दोबरांकर नाम अत्यंत गोटे गुरुत्वपूर्ण बाइबल रे जदि अनेक महिला मानकर भूमिका बाइबल अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे तन्मध्यरे दोबरा जड़े अन्यतम अटे दोबरार नाम हला महुमाछी बी हनी बी बोली कहा जाउची बा बी बोली कहा जाउची कारण महुमाछी महुमाछी जे परे महु संग्रह करे ताहा अन्य मानकर उपकार को आने आसे एवं अन्य मानकर आवश्यकता को पूर्ण करे एवं अनेकंकर मुख को गुटिए प्रसन्नता दान करे एवं मुख को जीभ को गोटे मधुर आनी दिए सेही प्रकार भावरे दोबरार नाम एही प्रकार भावरे परमेश्वर ताहांको व्यवहार कले समग्र इस्राएल मध्यरे तेबे परमेश्वर जत बेले ताहाको व्यवहार कले एही प्रकार जणे व्यक्तित्व एही प्रकार जणे नारी जणे पुरुषर भाग्य हेले परमेश्वर दुई दुईटी दायित्व तांको देले कारण से विचार करता हेले गति हेले समग्र इस्राएल विचार करिबा पई आरंभ कले तांकर विचार तारतम्य नथिला दोबरार विचार एवं डिसिशन अति चमत्कार थिला वादी प्रतिवादी को ठीक भाବରେ से विचार करथिले निष्पत्ति नउथिले जेते सब डिस्प्यूट थिला इस्राएल मान मध्यरे पारिवारिक भावरे व्यक्तिगत भावरे मंडलिक भावरे ताहा कि से सॉल्व करूथिले सेटल करूथिले एही प्रकार जणे व्यक्तित्व थिले दोबरा परमेश्वर ताकु 40 वर्ष धरि विचार कर्त्री भावरे ताहा को अवस्थापित करिथिले प्रिय भाई भौणी माने आपण विचार करता पुस्तक 4 पर्व रे जते बेले देखिबे किनानियो राजा उची जामिन तार कमांडर तार सेनापति हेले किए सीसरा एवं जते बेले इस्राएल संतान माने परमेश्वर को विरुद्ध रे मंद कार्य कले एवं परमेश्वर सही समय किनानियो राजा जाबिन हातरे समग्र इस्राएल को से विक्रय करदेले समर्पण करदेले दीर्घ 20 वर्ष धरि जामिन किनानियो राजा जामिन सीसरा तांकर सेनापति अति दौरात्म्य भावरे से माने कार्य करिसंती एवं तीन पद में मो पढुची समस्त निमंते एतिरे इस्राएल संतान गण सदा प्रभु को निकट रे क्रंदन कले कारण ताहार 900 लौरत थिला पुनी से गुटिए 20 वर्ष पर्यंत इस्राएल संतान गणपति कठोर दौरात्म्य कला कठोर से दौरात्म्य करिसंती प्रिय भाई भणी माने इस्राएल लोक माने असह्य होई गेले लोक माने जामिन रो शासन शिष्यर शासन को से माने कठोर भावरे से माने जानि बाको पारिले क्रंदन कले ईश्वर को निकट रे परमेश्वर आश्चर्य भावरे दोबरा को जने विचार कर्त्री भावरे नियुक्ति कले ताहेले पुरुष विचार करता कोन नथिले कि इस्राएल मान को मध्यरे पुरुष लोक माने अनफिट हेले
ଇସ୍ରାଏଲ ପୁରୁଷ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅନଫିଟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ନାରୀକୁ ଠିଆ କଲେ, ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। କାରଣ ଦୋବରା ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାମିନଙ୍କର ହସ୍ତରୁ, ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ କଣ କରିବେ ନା ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ବିଚାରକର୍ତ୍ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା, ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଚାର କଣ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ତେବେ ଦୋବରା ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲ ବିଚାର କଲେ। 20 ବର୍ଷ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଯୋଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା, ସେମାନେ ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। କିଣାଣିଆ ରାଜା ହାତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମର୍ପଣ କଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ, ଅପରାଧ ସକାଶେ। ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଥ୍ୟା ଦେବତାର ଆଶ୍ରୟ ସେମାନେ ନେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଥ୍ୟା ଦେବତାର ପୂଜା କଲେ, ସେବା କଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କଲେ, ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ବିଜାତୀୟ କିଣାଣିଆ ରାଜା ଜାମିନ ହାତରେ ପରମେଶ୍ୱର ସମର୍ପଣ କଲେ। এই কিনানীয় রাজা হাতରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୋବରାକୁ ଉଠାଇଲେ, ଦୋବରାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଦୋବରାକୁ କଣ କଲେ? ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ, ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଆଜି ଆମେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କରିଛୁ। ରିପବ୍ଲିକ ଡେ আজি আমরা পালন কলু। আমানଙ୍କର এই ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଭା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଉଡେଇ ଆମେ ଭାରତର ଜଣେ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ପତାକାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଲୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ପରମିଶନ ମିଳିବା କଥା ନଥିଲା, କାରଣ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ହୋଲିଡେ, ରିପବ୍ଲିକ ଡେ। କିନ୍ତୁ ଆଇଏସସିକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବୁ। ଆପଣ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ସଭାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ପରମିଶନ ପାଇଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସବୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦୋବରାକୁ ଉଠେଇଲେ, ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଦୋବରାକୁ ଉଠେଇବାର ମୂଳ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର, ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମୋ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଜାମିନର ହାତରେ ଅଛନ୍ତି, କିଣାଣିଆ ରାଜା ହାତରେ ଅଛନ୍ତି, କିଣାଣିଆ ସେନାପତି ଶିଷ୍ୟର ହାତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଯେବେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଦୋବରା ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦୋବରା ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ 12ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୋବରା ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମହିଳା ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ଦୃଢ କରିଛନ୍ତି। ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ହୁଏ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି এইটি মা ভଉଣୀ মানে থিবে, কেতে জন ওয়ার্ড মেম্বার থিবে, কেতে জন সরপঞ্চ থিবে, কেতে জন সমিতি সভ্য মানে থিবে, নয় কি? এবং পঞ্চায়েত স্তরে এবং জেলা স্তরে, রাজ্য স্তরে, সমগ্র দেশীয় স্তরে, আন্তর্জাতিক স্তরে মহিলা মানଙ୍କର ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অটে। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବଡ
ताली देबा समस्ते भाई माने समस्ते महिला मानक निमंते बड़ ताली देबा कारण परमेश्वर आमर महिला मानक मध्य मंडली रो दायित्व नबा पई समिति मानक रो दायित्व नबा पई समिति रो दायित्व नबा पई प्रभु से माने ठिया करी छंती एथि पाए प्रभु का नाम जुगे जुगे धन्य हो धन्य से तोरा जहांकर जीवन कथा आमे आलोचना करिछु जुगे जुगे आलोचना होउथबो प्रभुकर आगमन पर्यंत दोबरांकर कथा प्रकाशित हेउथबो आज सेही प्रकार एक दोबरा जणे विचार कर्त्री हेबार सौभाग्य पाइछि आपण कोर्ट मानकरे देखिबे लेडी माने फीमेल वाले विचार करते होउछंती कलेक्टर माने एसपी माने मिनिस्टर माने एवं भारत वर्षर सर्वोच्च पदवी जने महिला नहीं से होची भारतर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हालेलुया परमेश्वर नियुक्ति न देले केही नियुक्ति प्राप्त होई परिबो नाही समस्त शासन करता ईश्वरଙ୍କ द्वारा नियुक्त बोली प्रेरित पाओ एही कथा प्रकाश करिसंती एवं सेवानक निमंते आमने विशेष भाବରେ प्रार्थना करिबा नितांत आवश्यक प्रिय बंधुगण मोशा जेपरि समग्र इस्राएल विचार करूतले सकाळ ठारू संध्या पर्यंत सकाळ ठारू संध्या पर्यंत मोशा इस्राएल विचार करूतले इस्राएल मंडली समस्त तांकर सम्मुखरे ठिया होतिले मोशा विचार करूतले परमेश्वर कथार विचार सुनुतले एवं निष्पत्ति दउतले इस्राएल लोकमानकु सेही प्रकार दोबरा मध्य थिले कोनोसी प्रकार लांच ग्रहण नथिला ए दल कोनोसी दुर्नीति महिला नथिले न्याय भावरे सत्य भावरे यथार्थ भावरे समग्र इस्राएल को न्याय दउतले विचार करूतले ताहा नितांत आम पई आशीर्वादर विषय एवं से जणे भविष्यत वक्त्री प्रथम विषय देखिलु से जणे विचार कर्त्री द्वितीय विषय हला से जणे भविष्यत वक्त्री बाइबल रे अनेक पुरुष भविष्यवक्ता मानक परमेश्वर उत्पन्न कले विभिन्न समय एपरिकी अनेक भविष्यवक्त्री मध्य उत्पन्न प्रभु होइछन्ति आमे जते बेले यात्रा पुस्तक 15 पर्वर 20 पद पढिया पे मो कहूनी जहां मो कहिबी पढिबे सेठेरे जते बेले परमेश्वर इस्राएल को सुफ सागर लोहित सागर रेड सी को पार कराइले समग्र इस्राएल को सेते बेले लेखा अछि यात्रा 15 पर्वर 20 पदरे मरियम नामनी जड़े भविष्यवक्त्री से दाराई नहीं महिला मानक सहित से नृत्य करछन्ति बाइबल रे हमरे पुरातन नियम रे चारि जण भविष्यवक्त्री को देखिबा को पारुछु पद पर्व मो कहिबि नाही केवल ओराली कहिबि मरियम द्वितीय रे दोबरा तृतीय रे हुल्दा चतुर्थ रे नयोदिया एवं पंचम रे जिसा भविष्यवक्तांकर सहधर्मिणी से जणे भविष्यवक्त्री जिसा 8 पर्वर 3 पद नूतन नियम रे हन्ना बोली जड़े भाववादिनी फिनुएल वंशर जड़े कन्या जे कि निजर स्वामी सहित मात्र 7 वर्ष विवाह पर रहिथिले 84 वर्ष पर्यंत विधवा अवस्था रही जिसुंकर मुक्ति जिसुंकर आगमन कथा प्रचार करुतले हन्ना एवं प्रेरित तार 21 पर्वरे 8-9 पदरे फिलिपंकर 4 जण कन्या भाववादिनी थिले एई प्रकार भावरे परमेश्वर केवल भविष्यवक्ता मानक इस्राएल देश पई जाति पई ठिया कले ताह नुह आमानकर महिला मानक मध्य स्त्री लोक मानक मध्य परमेश्वर भविष्यवक्त्री भावरे से ठिया कले उठैले एवं अन्य मानकर आशीर्वाद कारण भविष्यवक्ता मानक काहे परमेश्वर उठाउतिले
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ସେମାନେ କହିବେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ, ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେଥିରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବେ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, ସଂଶୋଧିତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବା କଥା, ପ୍ରେରଣା ଦେବା କଥା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା ଏବଂ ଭୁଲ ଭ୍ରମକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା କଥା, ଏସବୁ ବିଷୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ କହୁଥିଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚାଳନା ଦେଲେ, ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୋବରା ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ପାଉଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁରା ଏବଂ ଜାମିନର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢିଲା, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୋବରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 12କୁ ଡକେଇଲେ ଏବଂ 12 ଏବଂ ଅନ୍ୟ 10,000 ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଜାମିନର ସେନାପତି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି 900 ଲୌହ ରଥ ଥିଲା, 900 ଆଇରନ୍ chariot ଥିଲା, chariot of iron ଥିଲା। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୋବରା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କଥା କହିଲେ ଏବଂ 12କୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ଯାଇ କମାଣ୍ଡର ଭାବରେ ତୁମେ ଠିଆ ହୁଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଣା ନିଅ, ସେଇ ସେନାପତି ହାତରୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛୁ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥାଉ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିଜ ଚିନ୍ତା ନେଇ, ନିଜ ଭାବନା ନେଇ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ନହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଦେଖି ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରୁନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଦୋବରାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ପାଇଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୋବରାକୁ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ କଲେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଠିଆ କଲେ। ଏଷ୍ଟର ଜଣେ ଅନାଥ ଝିଅ, ବାପା ନାହିଁ, ମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ସେ ହେଇଥିଲା। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା, ସମଗ୍ର ଜିହୁଦୀ ଜାତିକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ହାମାନ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସମୟରେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଠିଆ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ପୁରୁଷ ହେଉ କି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ରଖନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ କରନ୍ତି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ଡିକନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି,
समाज मानकर चालक कर्मकर्ता मानक प्रभु ठिया करिसंती महिला समिति रे कर्मकर्ता मानक प्रभु ठिया करिसंती सम्मिलन रे महाना सम्मिलन रे हो महिला मानक प्रभु ठिया करिसंती सुसमाचार सेवा कार्य करिवा पई प्रचारक प्रचारिका मानक प्रभु नियुक्ति देइसंती ठिया करिसंती उत्पन्न करिसंती मनुष्य निज इच्छार किछि करि परिबो नाही प्रिय बंधुगण निज इच्छारु निजर कौनसी ज्ञान कि कौनसी शक्ति द्वारा योग्यता उत्तमता दक्षता द्वारा किछि करि परिबो नाही परमेश्वर जानती कहा द्वारा को कार्य करिबा पई परमेश्वर ताहा करंती हमरे कर्मकर्ता हेबा निमंते लड़ाई तो न कर्मकर्ता हेबा पई लड़ाई तो न कहा को मत कोनसी बालक कुए नाही मते एमपी पदरे आणे बोली किंतु प्रचार चाली से भाई भौणी माने এই বালক মানে এই ডিকন মানে এই প্রকার পদ পদবী রে আশা করেছন্তি পদ ন থিলে মুখ সুখেই দউছন্তি এটা প্রচার প্রচার নুহে আক্ষেপমূলক শিক্ষা বাক্য যে হো বক্তা হো যে হো মু জনে বরিষ্ঠ বালক ভাবরে এই কথা মু কহি পারিবি আমার পদ পদবী আশা নাই কিন্তু পরমেশ্বর যেতবেলে গোটে আমকো আনন্দি কিছু কার্য করিবা কিছু কার্য করিবা পাই সময়ের মধ্যে কিছু উন্নতি মূলক কার্য করিবা পাই সময়ের মধ্যে কিছু গোটে আখি দৃশ্য কার্য করিবা পাই পরমেশ্বর আনন্দি আমি নিজে নিজে হই না परमेश्वर योजना द्वारा प्रभु आमनको आनंदी एवं आमनको व्यवहार करंती आमे समस्त मरिबा दिने न दिने एवं कार्यकारी हेले हे एमानको नमस्कार और सम्मान दिया जाए कार्यकारी न हेले एमानको पचारिबे नाही साधारण लोक जेमति कहिबो तुमे कार्यकारी हेइछि बोले तुमको आज नमस्कार करा जाउछि न हेले कुकुर मद तुमको पचारिबो नाही प्रिय भाई भौणी माने बहुत दुखर विषय एई प्रकार प्रचार पुलपिट मानकर चालिछि जेड़े बड़ बड़ बाहु वाक्य अनुसार प्रचार करंतु किंतु आक्षेपमूलक प्रचार करंतु नाही आमे समस्त संशोधन हेबा दरकार आमे संशोधन हेबा दरकार कार्यकारी न हेले मोह हमर सुखिबो नाही काहे के सुखिबो प्रभु हमर ठिया कले कर्मकर्ता मानक मत आगुरु ठिया कले किछि किछि कार्य सेवारे करिसंती असंपूर्ण कार्य करिबा पई प्रभु हमनको दया कले ऑफिस घर गोटे हेला गाड़ी खंड हेला एबे गत नवेम्बर 22 रे सम्मिलन रे हस्तगत हला 27 वर्ष परे एबे बाउंड्री काम शोष हेबाको जाउछि प्रभु कहा कहा को रखंती सेही प्रकार इस्राएल उद्धार निमंते इस्राएल मुक्ति निमंते इस्राएल स्वाधीनता निमंते जने नारी को प्रभु मनोनीत कले जने नारी को प्रभु उठाइले जने नारी को प्रभु उत्पन्न कले नियुक्त कले सेहेले दोबरा कार स्त्री कथा लेखाउची लपिदोतर स्त्री लपिदोतर अर्थ हला लैम्प बा साइन ओ कोन प्रदीप एवं उज्जवल करिबा विषय आज प्रिय भाई भौणी माने आमने मतरे एपरि दोबरा आपण मानक मतरे उठांतु महिला मानक उठांतु युवक मानक उठांतु भाई मानक उठांतु मंडली रो सेवा कार्य करिबा पई मंडली रो दायित्व नबा पई एवं सम्मिलन रो दायित्व नबा पई प्रभु आपनको व्यवहार करंतु उठांतु जो द्वारा आपण माने प्रभु का सेवा कार्य करिबा पई आहुरी आहुरी बलिष्ठ प्रभु आपण मानक करंतु 3 नंबर हैला एटा होछि दोबरार रूल एवं कैरेक्टर तार चरित्र एवं तार भूमिका रहिछि दोबरार 3 नंबर मिलिटरी लीडर से होते मिलिटरी लीडर थिले सामरिक नेतृत्व नउथिले युद्ध जते बेले आरंभ हेबो युद्धर आरंभ करंती किए दोबरा भारत को डकैसंती भारत तुम्हें आसो तुम्हें एई जगह को जीवो
এবং জাবিনର ଶିଶିରର ସବୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏଇ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଢେଇ ନେବା କିଶୋର ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବ ତାର 900 ଲୌହ ରଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଆମେ ରକ୍ଷାକାରୀ ଆମେ ଜୟ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଜୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେ ଯୁଦ୍ଧବୀର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ହଉ ଏବଂ ଦୋବରା ହେଉଛି ମିଲିଟାରୀ ଲିଡର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ରଣକୌଶଳ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ପାଇଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା ସେ ପାଇଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇଲେ ତାହା ବାରକୁ ଜଣାନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ରଣ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ପାଇବେ ଇସ୍ରାଏଲ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯଶ ହେବ ନାହିଁ ତୁମର ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିର ଶ୍ରେୟ ପାଇବେ ଯଶ ପାଇବେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଏଲ ପାଇବେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଘନ ଘନ ଚାଲିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବାରାକ ସେନାପତି ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋବରା ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦୋବରା ବାରକୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ 10,000 ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ 52 ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର ଯେତେବେଳେ ବାରକ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନ ଗଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ତୁମେ ନ ଗଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛି କଣ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଯିବି ସମସ୍ତେ କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଭୟଭୀତ ହେଲା ପରେ ଭୟଭୀତ ହେଲା ବେଳେ ସାହସ ଦଉଛି କିଏ ଜଣେ ଦୋବରା ମିଲିଟାରୀ ଲିଡର ସେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲିଡର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଅତି ଚମତ୍କାର ଦୋବରାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର ମିଲିଟାରୀ ଲିଡର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେ କି ବାରକକୁ କଣ କରୁଛି ଆଦେଶ ଦଉଛି ବାରକର ମିନିଂ ହେଲା ଲାଇଟିଂ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାରକର ନାମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲାଇଟିଂ ଯେ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା এই প্রকার জনে পাওয়ারফুল স্পিরিচুয়াল লিডার জনে জ্ঞানী নেত্রী ওয়াইজ লিডার এবং সেই জনে ন্যাশনাল লিডার জাতীয় স্তরে জনে ন্যাশনাল লিডার জাতীয় নেতৃত্ব তাঙ্কଠାରେ ଥିଲା ସେ ଜଣେ এই ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଇନ୍ସ୍ପାୟର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ এই ପ୍ରକାର ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କହିଲେ ନ ସରେ প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଦୋବରାଙ୍କର କଥା ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବିଜୟ ପାଇଲେ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କିଣାଣିୟ ରାଜା ହାତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ ନିଜର ଦେଶକୁ ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଦୋବରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରକାର नारी नेत्री मानକୁ प्रभु चाहुଛନ୍ତି देशरे राज्यरे जिल्लारे अंतर्गत क्षेत्ररे नारी मानकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थिबा बेले आमानकर मां भौणी मानକୁ प्रभु जो टैलेंट देइछंती गुण सब देइछंती शक्ति देइछंती क्षमता देइछंती ता अपव्यवहार करिबा नाही सद्व्यवहार करिबा द्वारा आमरकर समाज आमरकर मंडली आमरकर सम्मिलनी आमरकर जिला राज्य देश आशीर्वाद प्राप्त होबो चतुर्थरे मदर इस्राएल दोबरा थिले इस्राएल देशर मां इस्राएल देशर मां कई जने पढ़ी देबे विचार करता 5 पर्वर 7 पद
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ କର୍ତ୍ତୃଗଣ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ। ମୁଁ ଦବରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଇଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋବରା ନିଜକୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଦୋବରା ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। କି ପ୍ରକାର? ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତି କେବଳ ନୁହଁ, ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତି କେବଳ ନୁହଁ, ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ ଲିଡର କେବଳ ନୁହଁ, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଜଣେ ମଦର, ଇସ୍ରାଏଲର ମା, ଇସ୍ରାଏଲର ଜନନୀ, ଇସ୍ରାଏଲର ମାତା ଭାବରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଦୋବରା ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ମା ହେଲେ। ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସେ ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିପାରିଥିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲି। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ମା ପରି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ମା ପରି ସମିତିର ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ମା ପରି ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆତିଥ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦାନ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମିଳନୀର ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଶର, ରାଜ୍ୟର, ଜିଲ୍ଲାର ସେମାନେ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମା ଭଳି। ମା ଯେପରି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରେ, ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ, ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପରିଚାଳନା କରେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଦୋବରା ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ମା ତୁଲ୍ୟ ହେଇ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗାଲାତି ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବର 24 ପଦ କେହି ଜଣେ ପଢିବେ? ଗାଲାତି କିନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱାଧୀନ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜନନୀ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜନନୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ ବୋଲିକି ଆପଣ ଦେବେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବର 22 ପଦ ଦେଖିବେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ଅଟେ। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଗଣନା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗଣନା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାହା ନୁହଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ନିଜର ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା, ମାର ପ୍ରେମ, ମାର ସେବା, ମାର ଯତ୍ନ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଜୀବନ କାଟିବେ। ଜଣକୁ କୁହାଗଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଆଦି ମାତା ହେବ। କାହାକୁ? ସାରାକୁ। ଅବ୍ରାହମ, ତମର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଆମେ ବଦଳି ଦେବା। କଣ? ସାରିଆ ହବନି। ସାରି କହିଲେ କୁଳି ନା, କିନ୍ତୁ ତା ନାମ କଣ ହବ? ସାରା। ସାରା ଅର୍ଥ ରାଣୀ। ରାଣୀ ତା ତଳ ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦି ମାତା। ମଦର ଅଫ ନେସନ୍, ମଦର ଅଫ ନେସନ୍, ଜାତିର ମା ହେବ ସିଏ, ଜାତିର ମା ହେବ ସିଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅବ୍ରାହମକୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ କେବଳ ମହାପିତା ହବନି, ତୁମେ ବହୁ ଲୋକର ପିତା ହେବ। फादर ऑफ नेशन। आज आमरकर इंडिया फादर ऑफ नेशन के फादर ऑफ नेशन किए? महात्मा गांधी को आमे जातीय पिता भावरे समग्र भारतवासी आमने संबोधन करे। आमरकर अब्राहम जे कि परमेश्वर आज्ञा को मानिले, ग्रहण कले, तांको द्वारा परमेश्वर कहिले केवल महापिता हबनी, तुम्हें महागोष्ठीर पिता हब। प्रिय भाई भौणी माने, माँ
मंडली को बुझाए कारण परमेश्वर प्रकाशित वाक्य से कहिसंती आमे जेबे प्रकाशित वाक्य आमने पढू ताहेले नितांत भावरे मंडली को कन्या रूपे प्रकाशित वाक्य उपस्थापन करा जायछि एवं मंडली को भार्या भावरे मेष शावकंकर भार्या भावरे उपस्थापन करा जायछि एवं मंडली जने विश्वासी को प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर शरीर रूपरे प्रकाश करा जायछि मंडली यीशुंकर ख्रीष्टंकर शरीर मंडली तांकर कन्या मंडली तांकर भार्या अटे एथि पय प्रभु हमनको आशीर्वाद करंतु जद्वारा हमनकर मां भौणी माने मंडली मध्यरे से मानकर भूमिका समाज मध्यरे से मानकर भूमिका समिति मध्यरे भूमिका एवं राज्य की देश जिला मध्यरे से मानकर भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय होई थाए एथि पय प्रकाशित वाक्य रे जते बेले आमे पढिबा तेबे 17 पर्वर 5 पदरे गोटे महानगरी बाबिल को मध्य कुआ जाउची जननी से घृण्य नगरी समस्त प्रकार पाप कार्य रे आसक्त थिबा महानगरी बाबिल को मध्य गोटे जननी सहित मां सहित तुलना कर जाउची बाइबल रे केतक दुष्ट स्त्री अछंती दुष्ट मां मध्य अछंती अबाध्य मां अछंती निजर पिला मानको भला भाबरे प्रतिपालन करंती नाही हेले मध्य प्रभु आमनको दया करंतु आम लोक मानको आशीर्वाद करंतु जद्वारा आमर मां भौणी माने मां स्वरूप हे मंडलीर समितिर सेवा करिवे आशीर्वाद करिवे पंचम विषय हला दोबरा अति साहसी जने वीरत्व नारी दोबरा जने अति साहसी जने वीरत्व नारी अटे तांकर साहस अति गौरवयुक्त अटे प्रशंसार विषय अटे कारण युद्ध को जीवा महिला साधारण विषय नुह भारत रे मध्य केतक महिला माने ठिया होइचंती जाकि झांसी रानी कथा आमे जते बेले चिंता करू जे की प्रकार भावरे निजर देश पई लड़ीतिले राज्य पई लड़ीतिले निज लोकंक पई लड़ीतिले जे प्रकार एस्टर रानी कथा मो कहूथिले आज सेही प्रकार जने अति साहसी वीरत्व नारी थिले से षष्ठ विषय हला विजनारी दबरा जने विजनारी दर्शनकारी से जने दिव्य दर्शना थिले परमेश्वर ताको दर्शन दउतिले परमेश्वर ताको कथा कहूतिले परमेश्वर ताको चालना दउतिले परमेश्वर ताको प्रेरणा दउतिले तदनुसार से जीवन काटुतिले प्रिय भाई भौणी माने आज मध्य दर्शनर चक्षु प्रभु आम लोक मानको दियंतु दर्शनर चक्षु जिशा दर्शन देखिले जिरिमिया दर्शन देखिले जीजिकल दर्शन देखिले दानिएल दर्शन देखिले प्रेरित पाउल दर्शन देखिदेले प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर प्रियतम शिष्य जहन मध्य दर्शन देखिले आज मध्य आमको प्रभु सेही चक्षु दियंतु आमर मां भौणी मानकु दोबरा दर्शन देखिथिला जने दर्शनकारी स्त्री अटे सेही प्रकार भावरे प्रभु आमनको मध्य आम लोक मानकु गोटे दर्शनर चक्षु दियंतु प्रभु को देखिबा प्रभुंकर कार्य देखिबा एवं भविष्य विषय प्रभुंकर योजना को जीवन रे सफल करिबा पाई प्रभु साहाय्य करंतु अवशेष रे सप्तम विषय हला गीत रचना करिबा गीत गान करिबा विचारकर्ता पुस्तक 5 पर्व रे दबरा एवं बारुक दुई जन गीत गान कले रचना कले दोबरा गीत गान कले विजय संगीत जते बेले परमेश्वर से जामिन रो हाथरू शिष्यर रो हाथरू महासैन्य मान हाथरू इस्राएल लोक मान को जते बेले उद्धार कले एमाने विजय संगीत आरंभ कले एवं 5 पर्व केवल गीत रे परिपूर्ण दोबरांकर गीत आउ एठारे आमने देखिबा को पारुछु जे परमेश्वर दोबरा को की प्रकार भावरे उन्नत कले विजय देले
ଏବଂ ଗୀତ ଗାନ କଲେ। ସଙ୍ଗ ଅଫ ଦୋବରା, ଦୋବରାର ଗୀତ ତାହା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେପରି ଚୁପ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ମୁକ୍ତ କଲେ, ପାର କରାଇଲେ ଏବଂ ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ କରିଦେଲେ, ମାରିଦେଲେ, ଜଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ ହେଲେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଦୋବରା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମାଜକୁ ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମୀରଣୀକୁ, ରାଜ୍ୟକୁ, ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ବିଜୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଦରକାର, ଗାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିତାନ୍ତ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏବଂ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଗଲିଆତକୁ ବଧ କଲେ, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ରାଜ ସାଉଲଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କି ଗୀତ ଗାନ କଲେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରି, ସାଉଲ ବଧ କଲେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର, ଦାଉଦ ବଧ କଲେ ଅହିତ ଅହିତ। ପ୍ରଶଂସାର ଧ୍ୱନି, ଚତୁସ୍ୱନୀ, ଦାରା ଉଠେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଦାଉଦ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ କଲେ। ଦୋବରା ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ, ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଦେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଜୟ ସଙ୍ଗୀତ ସେମାନେ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋଶାଙ୍କର ଗୀତ, ମେଷସାବଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋଶାଙ୍କର ଗୀତ, ମେଷସାବକଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତା, ନିଗୁଡତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅବଗାହନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୋବରା ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଦୋବରା ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ରୀ। ଦୋବରା ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ ଲିଡର, ସେ ସାମରିକ ନେତ୍ରୀ ସେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଦୋବରା ଇସ୍ରାଏଲର ମା ସେ। ପଞ୍ଚମରେ ସେ ଜଣେ ସାହସୀ, ଅତି ସାହସୀ ବୀରତ୍ବ ନାରୀ ଅଟେ। ଷଷ୍ଠରେ ସେ ଭିଜନାରୀ, ଦର୍ଶନକାରୀ, ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଜଣେ ମହିଳା ସେ ଥିଲେ। ସପ୍ତମରେ ଦୋବରାଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଅଛୁ, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କଲେ। ଦୋବରା ଯୋଉ ଗୀତ ରଚନା କଲେ, ସେମାନେ ଦୋବରା ଏବଂ ବାରକ ସେମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି, ବିଜୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କିଣାନିଆ ମାନଙ୍କ ହାତରୁ କି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋଶା ମଧ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ରକ୍ତର ଶକ୍ତି ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପ ଠାରୁ, ମନ୍ଦତା ଠାରୁ, ଶୟତାନ ଠାରୁ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଛୋଟ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଗୌର ସେଣ୍ଡର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ସେ ଆସିବେ, ସେ ଛୋଟ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛୁ। ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ